তাই এই খোকনকে আমি গান না শোনালে কখনোই খোকনকে ঘুম পাড়াতে পারবো না। আরে খোকন, তুমি কেন ঘুমাও না বাবা? সুন্দর করে ঘুমিয়ে যাও, তাহলে আমি বিশ্রাম করতে পারবো। কাঁদিও না বাবা। রানীমা, খোকন ঘুমাবে, আপনি একটা গান শোনান, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে যাবে। তাই? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। খোকনকে গান না শোনালে খোকন কখনো ঘুমাবে না। সত্যই। খোকন কাঁদিয়ে না। কেন কাঁদছে বলো? গান শুনবে তো? ঠিক আছে, আমি তোমায় সুন্দরভাবে গান শোনাবো, তুমি ঘুম পারবে কেমন? ঘুমিয়ে যা, ঘুমিয়ে যা, মেঘি পরি দে সাথে। ঘুমাও কেমন? ঘুমিয়ে যা, ঘুমিয়ে যা, মেঘি পরি দে সাথে। স্বর্গের তারা আমার খোকনে ঘুমিয়ে গেলে আর দিবি না সারা। আমি গান শোনাচ্ছি, তুমি ঘুমাও। সোনারি ঘাটে ঘুমাই রূপার ঘাটে মা, খোকন সোনার ঘুমিয়ে গেলে আর ডাকবি না মা। সোনারি ঘাটে ঘুমাই খোকন রূপার ঘাটে মা, আমার খোকনে ঘুমিয়ে গেলে আর ডাকবে না মা। সোনা
ডালিমি কুমার ঘুমাই আমার কোলে মেঘ পরিদের সাথে ঘুমিয়ে যা মেঘ পরিদের সাথে ঘুমি যা মেঘে পরি রে সত্যি রাশি খোকনকে আমি গান শুনলাম তো, হ্যাঁ যার জন্য খোকন আমার ঘুমিয়ে গেল। আপনাকে বললাম না ঘুমিয়ে যাবে আপনি গান শোনালে। বেশ দাসী, খোকন যখন ঘুমিয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই, চলো এই মুহূর্তে আমাদের সে অন্তপুরে আমরা গমন করি। তাই চলুন, চল চল। नमस्ते जी नमस्ते। हमको पहचानते हैं? कैसे भी अब पहचानेगा, क्योंकि हम लड़का उड़का खेला उला दिखाते हैं, पैसा वैसा कमाते हैं, फिर वापस चला जाते हैं। हम लोग जाति में पमरिया है, तो जैसे हर साल बंगाल जाते हैं, आज ही हमारे नतरी को साथ लेकर हम बंगाल जाएंगे। तो बुला कर देखेंगे कहाँ पे है वो दोनों। अरे चुलबुली सुनी दे रे, नाना अरे जल्दी आ जल्दी आ। ओ नाना काये बोलाई गे, ओ नाना काये बोलाई गे, आर जाबो हटिया किनी अनबो कटिया तोरे सोताय बोगे। अरे हे नाना कहाँ बुलाए हो? काहे बुला ले? हाँ देख, जो हम घर में बैठ बैठ कर रहेंगे रहेंगे तो तुम्हारा यह गोडाउन कहाँ से चली रे? तू चला ही नाना। अरे हम तो चलाएंगे लेकिन कमाना ना पड़ेगा। हाँ कमाना पड़ेगा, तू कमाएगा हम खाएगा।
हाँ अरे बोल नहीं आता तो ढंग से बोल ले कर। अरे हम तो कमाएंगे लेकिन कमाने के लिए जाना पड़ेगा ना। हाँ तू जाएगा। हम अकेले जाएंगे? हाँ हे भगवान, एक बात बताओ, हम अकेले कमाएंगे, सारे आदमी का बैठ बैठ के खाएगा, कैसे चलेगा मुझे बताइए ना। अब देख हम तो चलेंगे लेकिन हमारे साथ तुम भी चलना। हम ही जाइए। हाँ तीनों को चलना पड़ेगा। ठीक है हम जाइए। चलेगा? हाँ। तू चलेगा रे? ये तो बहुत चुलबुली है। हे नाना हाँ। एक बात सुन। का रे? कहा जाइए? बंगाल। हाँ एक बात सुन, वो बंगाल जाएगा ना, हम शादी कर दी। तू शादी करेगा? अरे चिंता मत कर, तू बंगाल जब खचा का अंदर है ना, हाँ वहाँ एक बहुत खूबसूरत सी लड़का है, छोटा सा, सिर में एक बाल नहीं है। क्या? हाँ लड़का का सिर में बाल नहीं है, छोटा सा है। हाँ उसके साथ तेरा शादी करवाएंगे। ठीक है। अरे एक बात सुन। का रे? वो बंगाल जाके हाँ। हमें एक चीज लेवी। चीज लेवे? हाँ। कौन सा चीज रे? बहुत बड़ा अच्छा लेवी। तू भी लेवे? हाँ हम भी ले अच्छा अच्छा, तो हम खा देवे जानता नू, का देवे? सुन ध्यान लगा के। हाँ बोलिए। हा 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 ला 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 तेरे नारे ना, अरे नाच मेरी बुलबुल, अरे नाच मेरी चुलबुली, ओ तहर कमारी लगे, नाच मेरी बुलबुल कमरा दुला के, नाच मेरी बुलबुल। का देबू जानते ना? का देवे नाना? होता हर आंखों में चश्मा देबो, हाथों में घड़ी, आंखों में चश्मा देबो, हाथों में घड़ी, और बुलबुली तोरा के देबो पहना के, नाच मेरी बुलबुल कमरा दुला के, नाच मेरी बुलबुल। और का देबो जानते हैं? और का देवे नाना? होता हर कमर में बिछा देबो, नक में फुरफुरी, कमर में बिछा देबो, नक में फुरफुरी, और देबो झूला के, नाच मेरे नथनी कमरा तो लगे, नाच मेरे। आप सुन ले वाले नु, हाँ और बढ़िया बढ़िया चीज ला के देबो। हाँ चलिए तो ना। हम पहले कहाँ जाएंगे? बंगाल जाइए। हाँ बंगाल नहीं, चल चलिए स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, और 4 गो टिकट खरीदेंगे, हाँ। फिर हम बंगाल चलेंगे। लेकिन उतरेंगे कहाँ? कहाँ उतरेंगे? मालदह में उतरेंगे। मालदा। हाँ चल चल चल, हाँ, चलिए। जल्दी चल। हो नतनी चल गे दूर, नतनी चल गे दूर, परवला बेची बेची जावे भागलपुर, नतनी चल गे दूर, चल गे दूर, परवला बेची बेची जावे भागलपुर। परवला बेची बेची झुमका बनाइबे, परवला बेची बेची कंगना बनाइबे, ए गुलगुली ओ तू पायल बनाइबे जरूर, नथनी चल गे दूर, चल गे दूर, परवला बेची बेची जावे भागलपुर, चल गे दूर, चल गे दूर, परवला बेची बेची जावे भागलपुर।
নমঃ শিবায় হরি হরি ভোলে নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় হরি হরি ভোলে নমঃ শিবায় ত্রিশূলধারী শিব ত্রিশূলধারী হরে হরে ভোলে মহেশ্বর ত্রিশূলধারী শিব ত্রিশূলধারী হরে হরে ভোলে মহেশ্বর ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় হরি হরি ভোলে নমঃ শিবায় গঙ্গাধর শিব গঙ্গাধর হরে হরে ভালে মহেশ্বর গঙ্গাধর শিব গঙ্গাধর হরে হরে ভালে মহেশ্বর ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় হরি হরি ভোলে নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় হরি হরি ভোলে নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় হরি হরি ভোলে নমঃ সারা চম্পকনগরের প্রসাদের সকল প্রজাবর্গ হে পরম পুরুষ ভোলানাথ তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো তুমি মানুষকে কাঁদাতেও পারো তুমি জগতের সর্বের সেরা এক এক করে ছয়টি সন্তান হারিয়ে সন্তানের শোকে কাতর হয়ে গেছিলাম স্তব্ধ হয়ে গেছিল আমার সোনার চম্পক নগরের সকল প্রজাবর্গগণ কিন্তু আজ তোমার করুণায় ফিরে পেয়েছি আরো এক নবজাতক সন্তান যে সন্তান আমার সরকার গর্ভে জন্ম নিয়েছে আর শখ করে তার নাম রেখেছি আমি শ্রীমান দুর্লভ লক্ষেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই 6 সন্তানের সবাই যেমনি ভাবে গরিবে দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করেছি আগামী কল্লই গরিবে দুঃখীদেরকে ডেকে প্রাসাদে এনে অন্ন বস্ত্র দান করব তাই আর বিলম্ব না করে কিছুক্ষণ বিশ্রামে নত হই आजा रे नातनी चलिए ना आजा जल्दी आ देख
ए नातनी, आओ यही है सदा गबर का घर। हाँ, तो घर में कोई है कि नहीं, एक बार जोर से बुला के देखिए। सादा गबर का बाबूजी। अरे तू मुतारी बाबू को बुला। सादारी बाबू के सादारी बाबू ने मुतारी बाबू বাইরে যেন কেউ ডাকাডাকি করছে। बुला के ए, দ্বার খোলা আছে, ভিতরে প্রবেশ করো। ए, अंदर खुला है, चल 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 आजा। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते नमस्ते। কিন্তু আরে কে কে তোমরা, কোথা থেকে এসেছো? ए बाबू, তোমাদের দেখেও চিনতেও পাচ্ছি না। हम लोग को पहचानते नहीं? और कैसे भी आप पहचानेगा, क्योंकि हम साल में एक बार आते हैं, लड़का उड़का खेला उला दिखाकर वापस चला जाते हैं। তার মানে কে তোমরা? हम लोग पमरिया हैं। পামরিয়া? हाँ हाँ हाँ, बिहार दरभंगा जिला से आए हैं। তাই নাকি? हाँ, কিন্তু এর আগে তো আমার চম্পক নগরে তোমাদের কখনো কোনোদিনও দেখিনি। ये आप क्या बता रहे हैं बाबूजी? आपके घर पर हम तो कितनी बार आए हैं। तब तो मैं यहाँ था मेरे पिताजी के साथ, तब तो मैं छोटा था, बचपन था। ও তাই हाँ বুঝি। हाँ, छोटा सा था। কিন্তু এবার তোমার পিতা এলো না? नहीं बाबूजी, मेरे पिताजी आएगा कहाँ से? क्योंकि मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया छोड़कर बहुत दूर चला गया है। 5 साल हुआ है गुजार गया है। পাবড়িয়াগণ, অজান্ত হয়তো তোমাদের সরল মনে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এটা সত্য। জন্মিলে মরতে হবে অমর, কি কথা কবে হায় রে নেই রে চিরস্থির, কে বা হয়েছে কবে। জন্ম যখন নিয়েছি, একদিন এই জগৎ ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে, কেউ আগে যাবে কেউ পিছিয়ে। बाबूजी, ये तो कुदरत का खेला है ना, अपने हाथ में तो कोई ही नहीं है। কিন্তু তোমরা হঠাৎ করে আমার প্রাসাদে এলে মানে? अचानक नहीं, हम तो 2 दिन पहले आए हैं। হয় নাকি? हाँ हाँ, पहले तो हम दाई माई के घर गए थे, আচ্ছা, तो दाई माई ने बताया आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, দেখো তো इसलिए गांव का हर घर छोड़ के आपके घर पे हम आए हैं। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার সন্তান লক্ষেন্দ্রের কথাই যেন বিস্মরণ হয়ে গেছিলাম। তোমরা এসে ভালোই করেছো, এসে ভালোই করেছো। আমার একমাত্র নবজাতক সন্তান, সেই সন্তানকে সারা চম্পকনগর ছোট বড় সকল প্রজার কাছে নিয়ে যাবে। সবার আশীর্বাদ যেন আমার সন্তানের মস্তকে পড়ে। ये आप क्या बता रहे हैं बाबूजी? सिर्फ उन्होंने आशीर्वाद नहीं करेगा, हम भी आशीर्वाद करेंगे। তাই নাকি? हाँ हाँ, रजा का बेटा रजा बनेगा, चोर का बेटा साधु बनेगा, पुलिस का बेटा दरोगा बनेगा, हम ऐसे ऐसे आशीर्वाद भी करेंगे। বেশ, অপেক্ষা করো। এক কথায় আছিস, আমার মহারানীর সনকাকে পাঠিয়ে দেবে। তো ওজনই প্রণাম স্বামী। আশীর্বাদ করি সনকা, দীর্ঘ আয়ু হোক তোমার। বলো গো, কেন রেখেছো আমায়? ওগো, যে দেখো আমাদের প্রাসাদে কারা এসেছে। কে তারা? नमस्ते रानी माँ, नमस्ते। আশীর্বাদ করি বাবা। हमको पहचानते नहीं? তোমাদেরকে তো চিনতে পারলাম না। रानी माँ, आप पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तो आपकी बहुत पहले ही पहचान लिया। तब तो मैं छोटा था ना, और ये मेरा नातनी था, ये बहुत छोटा था, आपके कद में टट्टी कर दिया था। ওগো কি বলছে তারা? আমি যে তাদের কথা কিছু বুঝতে পারছি না। हे भारत माता, इसका বুঝতে बता পারছো না? ও বলতে চাইছে যে এই মেয়েটা মানে আগে যখন আসতো তুমি এই যে সব করে কলে নিচ্ছিলে, হ্যাঁ তোমার কলে পেচ্ছাপ করেছিল, তাই। সেটাই তারা বলছে। কিন্তু তুমি তাদের চিনতে পারো নি? না তো। তারা হচ্ছে পামরিয়া। পামরিয়া? হ্যাঁ। তবে কেন এসেছে? তাও বুঝতে পারো নি? ওগো, আমার সন্তান লক্ষিন্দরকে নিয়ে সারা চম্পকনগরে তারা নাচ গান করে কিছু পয়সা কামাই করে ছুটে যাবে তাদের দেশে। না, আমার লক্ষ্মীদারকে আমি দিতে পারবো না গো। কি বলছো তুমি? আমি এক এক করে 6টি সন্তান হারিয়েছি। আজকে আমার লক্ষ্মীদার কি করলো এ আমার যেন আমার সেই চম্পকী নগর সে আলোকিত হয়েছে। আমি কোনোদিনই আমার লক্ষ্মীদার কি তাদের হস্তে দিতে চাই না। ওই ফেলিয়ে আসার কথাগুলো
আজকের দিনে ভেবে আমাদের লাভ নেই। বর্তমান অতীত লক্ষিন্দর, সেই লক্ষিন্দরকে নিয়ে ভাবনাটাই আমাদের ঠিক। কারণ পামড়ীয়দের হাতে আমাদের সন্তানকে যদি তুলে দিই, সারা চম্পকনগরে নিয়ে যাবে, সবার আশীর্বাদ আমাদের সন্তানের মস্তকে পড়বে। স্বামী, আমার লক্ষ্মীদারকে যে তাদের হস্তে দেব। লক্ষ্মীদার তো এখনো আমার সে দুদিনের শিশু। লক্ষ্মীদার যদি খেতে চান শোনো তাহলে কি খাওয়াবে তারা বলো? পামড়িয়াগণ, बाबूजी আসলে মায়ের মন তো, আমাদের লক্ষিন্দর দুধের শিশু। তাই তোমরা সারা দিন সারা প্রাসাদ সারা চম্পকনগর ঘুরবে, কিন্তু আমাদের লক্ষিন্দরে খোদার জ্বালায় যদি কান্না করে। ये बाबूजी आप मतलब खुदा भगवान का बात करते हैं ना? আরে ভগবান কেন, अब खुदा बोलते हैं ना? আরে খোদা। ओ जो बच्चा को भूख लग जाएगा, हे भारत माता, इसका समझ में कुछ नहीं आता। हम लोग भगवान को खुदा बोलते हैं और ये बंगाली भूख को खुदा बोलते हैं। क्या समझेंगे बोले? आप चिंता मत कीजिएगा बाबूजी, जब हम बिहार से आए हैं ना, तो गठड़ी में बांध कर मक्की का छत्तू जेई का छत्तू लेकर आए हैं। जब बच्चा रोएगा उसको पानी में घुट कर पिला देंगे। না, এতটুকু দুধের বাচ্চাকে তোমরা ছাত্র খাওয়াবে? बाबूजी छत्तू बिना तो हमारे पास कुछ नहीं है। আমার সন্তানকে তোমরা এই সমস্ত খাবার খাওয়াবে না। ওকে কি বলছি তারা? আমার লক্ষ্মীদারকে ছাত্র খাওয়াবে না শোনকা, লক্ষ্মীদার তো এখনো এগুলো খেতে শিখিনি গো। তুমি এক কাজ করে শোনকা, লক্ষিন্দরকে তাদের করে দিয়ে দাও, আর সঙ্গে করে এক বোতল দুধ গরম করে দাও। যখনই আমাদের সন্তান কান্না করবে, সঙ্গে সঙ্গে দুধের বোতল তারা মুখে ধরবে, কান্না সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যাবে। বেশ বেশ। रानी माँ, आपके घर में दूध मिलते हैं ना? হ্যাঁ, আমাদের এখানে অনেক দুধ হয়। बहुत मिलता है। तो एक काम कीजिएगा, एक बटली नहीं 2 बोतल देना। দু বোতল? हाँ हाँ, দু বোতল কি করবে? एक बोतल उसको पिलाएंगे और एक बोतल हम सारे मिलकर पियेंगे। ওকে কি তাই বলছি? নাকি? আচ্ছা বেশ, দেবে। ঠিক আছে, তুমি যখন খাবে তাহলে তোমার জন্য আমি এক বোতল দেবো, আমার লক্ষ্মীন্দরের জন্য এক বোতল দেবো। হ্যাঁ। লক্ষ্মীন্দর যখন কান্না করবে পেট ভরে আমার লক্ষ্মীন্দরকে দুধ খাওয়াবে। हाँ, बड़े बटली में देना। ঠিক আছে ठीक। বাবা। ए नातनी, पहले बच्चा को गद में ढा ले। আচ্ছা, তোমরা যে এসেছো আমার লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে নাচ গান করবে, हाँ हाँ, তবে এতগুলো তোমার সঙ্গে এসেছে তারা কে? ये मेरा नातनी है। ये हमारा नाना আছে। ये भी मेरा नातनी है और ये मेरा नातनी का लड़की है। ও मतलब इसका मैं ताऊ लगता हूँ। আচ্ছা আচ্ছা, তবে খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে। ए रानी माँ, थोड़ा कुछ खाना का है ना, হ্যাঁ इसको दे देना, से बहुत तबीयत खराब हो गया इसका। ঠিক আছে, চিন্তা করতে হবে না বাবা। ওর জন্য কি না আমি সুন্দর করে রান্না করে এক বাটি পাঠিয়ে দেব, তাকে পেট ভরে খাওয়াবে। কেমন? ठीक है ठीक है। এই নাও। শোনকা, চলো তারা নাচ গান করুক, আর ততক্ষণে আমরা আমাদের পাশাতে গিয়ে বিশ্রামে নত হই। বেশ, বেশ। এসো এসো তাই তো। শোনকা, এসো। ए नातनी, का हो? तो पहले तो इस लड़का को आशीर्वाद करना पड़ेगा। हाँ, आशीर्वाद कर। हम करेंगे, नहीं करेंगे? तू करी। हम आशीर्वाद करेंगे। हाँ। ठीक है, चल आजा। हाँ, नु, 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 नु। आहा, नु, 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 नु। कितना अच्छा लड़का हुआ है। आहा, अरे तो पहले हम इसको आशीर्वाद करेंगे। जियो 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 लल्ला जुग जुग जियो, माँ का गोदी पे जुग जुग जियो। अरे शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे मौसी के गोदी पर गईले रे बबुआ, अरे मौसी के गोदी पर गईले रे बबुआ,
शुभ दिन भगवान रे बबुआ शुभ दिन भगवान अरे नानी दुवरिया गैले रे पमरिया अरे रोक क्या 50 रुपया हाँ हाँ 100 रुपया 50 रुपया लेकर क्योंकि 1 रुपया 2 रुपया मत लिया कर ये बंगाल में चल नहीं रहा ये दुकान पे लेकर जाते हैं ना तो दुकानदार ने बताया हमारे इधर नहीं चलते हैं तो हम क्या खाएंगे बताइए ना अरे मौसी दुवरिया गैले रे पमरिया मौसी दुवरिया गैले रे पमरिया तुझे 50 रुपया कैले दान रे बबुआ शुभ दिन भगवान रे बबुआ शुभ दिन भगवान अरे दीदी के गोदी पर गईले रे बबुआ अरे दीदी के गोदी पर गईले रे बबुआ तुझे कुर्ता कैले देखो दान रे बबुआ शुभ दिन भगवान रे बबुआ शुभ दिन भगवान अरे नानी दुवरिया गईले रे पमरिया अरे नानी दुवरिया गईले रे पमरिया तुझे 100 रुपया गईले दान रे बबुआ शुभ दिन भगवान रे बबुआ शुभ दिन भगवान 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 ए नतनी पैसा मिल रहा है ना तो देख ये है बंगाल तो हम जो हिंदी में बोलेंगे सबकी पूरी तरह समझ में नहीं आएगा तो इन लोगों को कुछ बांग्ला में समझाना पड़ेगा हाँ बांग्ला बोलो তাই নমস্কার এই দৃশ্যটি আপনাদের সম্মুখে আমরা তুলে ধরেছি কেননা আপনাদের কাছে যে পুতুলটি নিয়ে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে স্বর্গের অনিরুদ্ধ যদি আপনাদের মনে প্রাণে বিশ্বাস থেকে থাকে এই বাচ্চাটিকে কোলে করে আদর করবেন আমাদের কোলে ফিরিয়ে দেবেন দয়া করে কেউ ছুঁড়ে ফেলবেন না কারণ কথাই বলে মা যে বিশ্বাসে মিলে বসতে তর্কে যাই বহুদূর আর যদি কোনো মায়ের কোল শূন্য থেকে থাকে এই বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে মায়ের কাছে কামনা করবেন আমার মন বলছে যে আপনার শূন্যকোল মায়ের আশীর্বাদে পূর্ণ হয়ে যাবে তাই শুনুন একটি ছোট্ট বাংলা গান ও গো মাসির কোলে যাবে ছেলে ও দেখো মাসি বলে ডাকে গো ও বলিও রে হতভাগা ছেলে ও তুই মাসি কোথায় পাবি রে ও গো মাসির কোলে যাবে ছেলে মাসি বলে ডাকে গো দেখো মাসির কোলে ওইতে ছেলে আবার দিদির কোলে এলো গো বলিও রে আদরের
শিশির কোলো হইতে ছেলে ঠাকুর কোলে গেল গো বলিও রে আদরে ঠাকুমা ছেলে দিল কোলে গো নমস্কার। যদি এই দৃশ্যটি আপনাদের সম্মুখে আমরা বিস্তৃতভাবে দেখাই আপনাদেরকে ভালো লাগবে না আর আমাদেরকেও ভালো লাগবে না, তাই এই দৃশ্যটি এখানে রেখে পরবর্তী অংশ আপনাদের সম্মুখে আমরা তুলে ধরছি। আর এই বাচ্চাটিকে নিয়ে প্রত্যেকের কাছে যাবে, যে যা পারবেন বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আদর করে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। আর দেখুন আমাদের পরবর্তী অংশ। নমস্কার।